站係柯布連道 ，The next stop is O'Brien Road， 下一站是柯布连道。關燒煮啊開始。下一站係菲林明道 ，The next stop is Fleming Road， 下一站是飛雲嶺道。3-1，係淘汰嘅。請讓座椅有需要人士。Please offer your seat to anyone in need。請讓座椅有需要人士。係啊，呢個係歷史嚟㗎，歷史嚟啊！叫佢揾人參加嗰個咩基督小先鋒啊！你要去逛铜锣湾吗？我怎么知道呢？这是赖我，这是赖我，这是赖我儿。哇！本班電車以筲箕灣為終點站，祝各位旅途愉快。Welcome on board Hong Kong Tramways. This tram goes to Shaoqing We wish you a pleasant journey. 欢迎长搭电车。本班电车以筲箕灣為終點站，祝各位旅途愉快。下一站係杜魯士道。The next stop is College Road， 下一站是杜老治道。擺低過佢咯喺度。真係有所謂，但係都冇所謂。呢個變撚咗。
下一站係觀瀾道西。The next stop is Canal Road West。下一站是堅拿道西。金衣。
stop is Hutchison Street. 下一站是百德新街。请让座人有需要人士 Please offer your seat to anyone in need. 请让座于有需要人士。The next stop is Shelter Street. 下一站是信德街。请让座于有需要人士。Please offer your
food to anyone in need. 請讓座於下一站係維多利亞公園。The next stop is Victoria Park. 下一站是維多利亞公園。The next stop is Winter Street. 下一站是Winter Street。